अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं नावल पढ़ने जा रही हूँ वो है रंग की चाह, जो कि तहरीर है डॉक्टर मलाइका फरमान की। चलिए शुरू करते हैं। किस नंबर 18। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिलने के फ़ायदे आप सबको मालूम हैं। जहाँ आज मेरा आर्ट हाउस है, कल आप में से किसी का भी हो सकता है। लेकिन याद रखें, कामयाबी की सिर्फ एक ही चाबी है, कंसिस्टेंसी। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। उसकी बातों में तजुर्बे की गहराई थी। अगर आप अपने काम को लेकर संजीदा नहीं, इसमें डिसिप्लिन नहीं, तो कुछ भी हासिल करना नामुमकिन है। मैं मोस्टली फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील करता हूँ, इनकी डीलिंग स्ट्रेटजी पस इसलिए मुझे इनकी डीलिंग स्ट्रेटजी पता है। वो 1 घंटा मुसलसल मीटिंग में बिज़ी रहा। मीटिंग ख़त्म होने के बाद भी वो कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसकी निगाहें खाली स्क्रीन पर थीं, मगर दिमाग कहीं और। वो राबेल की बातों को याद करने लगा। ये लड़की अजीब है, शायद इसलिए वो सबसे अलग है। ये शायद यही वो चीज़ है जो मेरे दिल को अच्छी लगी। फिर उसने खुद को संभाला। अगर मैं इसी बारे में सोचता रहा ना, तो फिर काम पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। मुझे फोकस करना होगा। वो दिल बड़बड़ाया था। और अब अगर आपने मेरी ज़िंदगी में हलचल मचा दी, तो इतनी आसानी से मैं आपको खुद से दूर करने वाला नहीं, मिस क्लेम्बल। उसने संजीदगी से कहा। फिर मदम मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ था। वो उठा और वापस अपने केबिन की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा खोला तो वो अब भी वहीं बैठी थी, कुर्सी पर सीधी, चेहरे पर बेजारी और आंखों में थकन लिए। चलें, साइड पर जाना है। राबेल ने नज़र घड़ी पर डाली थी। पूरा घंटा हो गया था, वो इंतज़ार कर रही थी। उसने पर्स उठाया, खामोशी से खड़ी हुई और उसके पीछे चल दी। दोनों राहदारी से गुजरते हुए बाहर निकले। वो आगे तेज़ कदम चल रहा था, राबेल पीछे नज़रें झुकाए चल रही थी। उसके कदम आहिस्ता मगर मोहतात थे। सरमद ने एक पल के लिए मुड़कर देखा। वो उसके कदमों को देखकर चल रही थी, जैसे कुछ सोच में गुम हो। पार्किंग में पहुंचकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ा था। राबेल का ध्यान कहीं और था। वो नीचे देखते हुए चल रही थी। अचानक उसका माथा जोर से गाड़ी के दरवाजे से टकराया था। आवाज़ हल्की सी उभरी थी। वो दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि यह मंजर देखकर रुक गया। उसने आधी मुस्कुराहट के साथ कहा, एज एक्सपेक्टेड। आंखें किसके लिए हैं मिस कम आंखें किस लिए हैं मिस क्लेम्बल? उसने उसने नरमी से सर को सहलाया था। चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी थी। मेरा ध्यान नहीं था, इसीलिए पूछ रहा कि आंखें जब मिली हैं तो इनका इस्तेमाल करना भी सीखें। मुझे इनका इस्तेमाल आता है। उसने अब की बार नज़रें झुकाकर हंसी दबा ली। नज़र आ रहा है, 2 खूबसूरत आंखें होते हुए भी आप इधर उधर चोटें खा रही हैं। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर एक तरफ हटा था। बैठ जाइए। राबेल ने उसकी पिछली बात पर एब्रो उचकाई थी। फिर सर झटक कर खामोशी से दरवाज़ा खोला और गुस्से से पिछली सीट पर बैठ गई। वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा, सीट बेल्ट लगाई और बैक मिरर में उसे देखा था। आई एम नॉट योर ड्राइवर मिस क्लेम्बल। तो मैंने कब कहा कि आप मेरे ड्राइवर हैं? उसने सर को मलते हुए सख्त लहजे में कहा। लग तो मुझे यही रहा। आगे आकर बैठे। मैं इधर ठीक हूँ। उसने गाड़ी स्टार्ट नहीं की। जब तक आप आगे आकर नहीं बैठेंगी, मैं गाड़ी भी नहीं चलाऊंगा। और अगर हम साइड पर लेट पहुंचे तो सज़ा के तौर पर आपको एक्स्ट्रा काम करना होगा। राबेल के चेहरे पर उलझन और गुस्सा दोनों भर आए थे। वो एक लम्हे को खामोश रही, फिर मुंह बनाते बुड़बड़ाई। उसने पर्स उठाया, पिछली सीट से उठी और अगले निश्चित पर आकर बैठ गई। गाड़ी के अंदर खुशबूदार एयर फ्रेशनर की हल्की सी महक फैली हुई थी। बाहर सूरज तेज था, मगर गाड़ी के अंदर एयर कंडीशन की ठंडक से माहौल पर सुकून लग रहा था। इसके चेहरे पर वही संजीदगी और आंखों में वही मखसूस रोब जो किसी भी बहस को ख़त्म कर देता था, लौट आया था। उसने एक नज़र राबेल की जानिब डाली, जो बाजू फोल्ड की खफा सी खिड़की के बाहर देख रही थी। फिर वो हल्के तंज से बोला था, जब पता है कि मैं बॉस हूँ तो फिर ये टेंट्रम्स क्यों दिखाती हैं? उसने फ़ौरन रुख उसकी जानिब मुड़ा, चेहरे पर गुस्सा और लहजे में बेबाकी। मैं कोई टेंट्रम नहीं दिखाती। उसने गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। आवाज़ तेज़ थी, जैसे अपने गुस्से को भी दरवाजे में बंद करना चाहती। उसने एक पल को नज़रें उस पर गाड़ी, फिर सीधा आगे देखते हुए बोला, अगर डैमेज हुआ तो पे आप करेंगी। उसने तीखी नज़रों से सरमद को देखा। सैलरी से कट कर लेना। आपकी जितनी सैलरी है ना, इसमें ये रिपेयर भी नहीं होगा। फिर उसने पुरसकून लहजे में गाड़ी स्टार्ट कर दी, मगर आंखों में शरारत की एक हल्की सी चमक थी। राबेल ने जवाबन आईब्रो चढ़ाए, तो इतनी महंगी गाड़ी में बिठाया ही क्यों है मुझे? उसने गहरी सांस ली, रफ्तार थोड़ी बढ़ाई और हल्की आवाज़ में कहा, मैं इंसान की वैल्यू देखकर गाड़ी निकालता हूँ, और मेरे साथ महंगी गाड़ी में वही बैठता है जो मेरे मयार पर उतरता है। उसका ये लहजा राबेल के दिल में अजीब सा एहसास छोड़ गया था। वो एक लम्हे को चुप रही, फिर हल्का सा सर झटक कर खिड़की से बाहर देखने लगी। रास्ते के दरख्त तेजी से पीछे जा रहे थे, मगर गाड़ी के अंदर खामोशी का एक दबीज पर्दा खिंच गया था। राबेल को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया, या शायद वो समझना नहीं चाह रही। वो सुबह से तैयार होकर घर के कई चक्कर काट चुका था। आज वो कहीं गया भी नहीं था। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की सिमत उठ रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी की आमद का बहुत बेसब्री से इंतजार। वो हर बार किसी के आने की आहट पर चौंकता था।
मगर जब देखता कि आने वाला कोई और है तो चेहरे पर हल्की सी मायूसी छा जाती। फिर आखिरकार उसका इंतजार खत्म हुआ और बीजान वो लोग सब आ गए थे। उनके आते ही वो सबसे खुश अखलाकी से मिला था। नगीन बेगम सबको ड्राइंग रूम में लेकर चली गई। उसकी नज़रें अब भी बाहर दरवाजे पर थीं, क्योंकि वो जिसका इंतजार कर रहा था वो तो अभी तक नजर ही ना आई थी। अरीबा ने उसकी नजरों की हाँ, अरीबा ने उसकी नज़रें भांप ली थी। वो शौकी से बोली, आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो नहीं आई। रमीज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सब अंदर बैठे थे लेकिन अरीबा बाहर आ गई। वो रमीज को ऐसे इधर उधर देखते हुए रुक गई थी। और क्यों नहीं आई आपकी आपी? वो घुटनों के बल बैठकर अरीबा से बात कर रहा था। इनको जॉब पर जाना था इसीलिए। उसने सर को झटक कर आह भरी, जैसे उसका इंतजार लंबा हो गया हो। तो मतलब मेरा तैयार होना फजूल गया? वो बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला, जैसे वाकई उसकी सारी तैयारी एक लम्हे में रायगां हो गई हो। वो रमीज की शक्ल देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। नहीं, अरीबा ने पूरी यकीन से कहा। कैसे नहीं? आपकी आपी आई नहीं तो बताएं, मेरा तो तैयार होना फजूल गया ना। एक काम करते हैं, उसने थोड़ी पर सोचने वाले अंदाज में हाथ रखते कहा। और क्या है वो कहा? वो उसकी बात को बड़ी तवज्जो से सुन रहा था, जैसे वो कोई बहुत ज़रूरी बात बता रही हो। आप मुझे पिक बना कर दें, मैं उन्हें सेंड कर देती हूँ। इस तरह आपका तैयार होना भी ज़ाया नहीं जाएगा। रमीज़ के चेहरे पर फ़ौरन चमक आ गई। तो मतलब आप अपनी आप ही के हाथों मेरा कत्ल करवाना चाहती हैं? बात तो मुझसे ढंग से नहीं करती वो, और मेरी तस्वीर देखकर पता नहीं कहीं मुझे ब्लॉक ही ना कर दे। उसने अपना खदशा भी बताया। मैं आपकी मदद करती हूँ ना। वो झट से बोली, चलें आज अपनी साली साहिबा की बात मानकर देख लेता हूँ। उसने अपने जेब से मोबाइल निकाला और अरीबा को थमा दिया था। पिक बनानी आती है ना? उसने मोबाइल थामते सवाल किया। देखिए, मुझे बहुत अच्छी तो नहीं बनानी आती, लेकिन जैसे भी बनाऊंगी आप एक्सेप्ट कर लेना। उसने मोबाइल का कैमरा खोल कर कहा। लेकिन फिर भी अच्छा बनाना। मेरी होने वाली बीवी के मोबाइल में सारी ज़िंदगी सेव रहनी, और मैं नहीं चाहता कि कोई बुरी तस्वीर मेरी उनके मोबाइल में हो। आप सीधे खड़े हो जाएं, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। वो नीचे से उठा और सामने खड़ा हो गया। अरीबा ने तस्वीर खींची। ये लें, बन गई आपकी पिक। अब देखते हैं आपकी आपी क्या कहती। वैसे हमारी छोटी साली साहिबा बहुत ज़हीन है, उसने पिक देकर कहा। मैं फ्री में कोई काम नहीं करती। वो फ़ौरन मुतालबे पर उतर आई थी। तो मतलब आप रिश्वत लेंगी? उसने हंसते हुए पूछा। तौबा, गंदी बात। बाबा कहते हैं रिश्वत लेना अच्छी बात है। तो फिर क्या चाहिए? उसने झुककर उसके बराबर आते पूछा था। आप मुझे चॉकलेट्स दें, फिर मैं आपकी आप ही को पिक भेजूंगी और कहूँगी कि मैंने भेजी। बस इतनी सी बात। चले मेरे साथ, अभी लाता हूँ। नहीं, आप इधर ले आएँ। फिर आप मेरा वेट करें, मैं जल्दी से आपको मंगवा कर देता हूँ। ये कहकर वो मुस्कुराता बाहर निकल गया। किसी मुलाजिम को चॉकलेट्स लाने का कहा। जब तक मुलाजिम चॉकलेट्स लेकर नहीं आया वो बाहर के चक्कर ही काट रहा था। मैं एक पिक भेजने के चक्करों में क्या से क्या कर रहा हूँ, उसने खुद से बात करते कहा। अगर मुझे पता होता कि मेरी कोई साली साहिबा भी है, और वो भी छोटी सी, तो मैं यकीनन अपने घर में चॉकलेट बॉक्स रखता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना, तो आइंदा इनकी डिमांड से पहले चॉकलेट दूंगा। आखिर को मेरे सारे काम इस छोटी साली ने ही तो करने। वो मुस्कुराता चक्कर लगाता रहा। जब मुलाजिम चॉकलेट्स ले आया था, उसने मुलाजिम से चॉकलेट्स का बैग पकड़ा और अंदर आ गया। अनीबा ड्राइंग रूम में सबके साथ बैठी थी। रमीज ने बहाना बनाकर उसे बाहर बुलाया था। चॉकलेट्स उसके हाथ में दी और साथ ही मोबाइल आके बढ़ाया था। चलें, अब आप मेरा काम करें। वो बाहर सोफे पर बैठ गया। अब आप टेंशन ना लें, आपका काम मैं भी कर देती हूँ, उसने चॉकलेट्स हाथ में लेते जवाब दिया। अरीफा ने पिक भेजकर फ़ौरन कॉल की थी। राबेल फ़ोन की स्क्रीन देखकर चौंकी। रमीज का नंबर? उसने फ़ौरन मोबाइल साइलेंट पर लगा दिया। कॉल ना उठाने पर अरीबा ने वॉइस नोट भेजा। अभी मैं अरीबा बात कर रही हूँ, कॉल उठाएं। एक दो कॉल्स के बाद राबेल ने कॉल पिक की। अरीबा, मैं काम पर हूँ, कॉल क्यों की है? और रमीज के नंबर से क्यों? उसने कॉल पिक करते हुए फ़ौरन सवाल जवाब शुरू कर दिए थे। अरीबा शरारती अंदाज में पीछे हटी और वीडियो कॉल मिला दी थी। उसने अरीबा समझकर वीडियो कॉल उठा ली। आप तो आई नहीं, तो आपका दीदार भी तो करना था ना। और वैसे भी मैं जो इतना तैयार हुआ हूँ, किसके लिए हुआ हूँ बताएं? कैसा लग रहा हूँ? उसने अपने सूट के बटन सीधे किए थे। कैमरे के सामने ज़रा आगे होकर मुस्कुराते कहा। राबेल ने हल्की सी नागवारी से रमीज़ को देखा। तो मतलब तुमने मेरी बहन को ये सब करने पर मजबूर किया है? नहीं नहीं, मैंने कोई मजबूर नहीं किया। अब तो वो मेरी होने वाली साली साहिबा है, वो खुद ही मेरी मदद कर रही थी। आपको तो मुझ पर तरस आता नहीं, इसीलिए उससे आ गया, उसने शिकवा किया। अच्छा छोड़ें, ये सब बताएं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। वो इस वक्त पेंटिंग में बहुत मसरूफ़ थी और सरमद भी उसके सर पर सवार था। हमेशा की तरह जहर, और कुछ पूछना है? उसने जल्दी से जवाब दिया। रमीज़ के होठों पर चंचल मुस्कुराहट फैल गई थी। हाँ, बस यही पूछना था, तसल्ली हो गई है और अब मैं अच्छा लग रहा हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, उसने चिढ़कर कहा। अमूमन लड़कियां बात का उलट ही बोलती हैं ना। वो जब कहती हैं कि ऐसा नहीं तो मतलब ऐसा होता है, और जब कहती हैं ऐसा है तो मतलब वैसा कुछ नहीं होता। ये क्या ऐसा वैसा लगा रखा है? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं तुम में और तुम्हारी बातों में। अब कॉल बंद करो।
अच्छा आखिरी दफ़ा बता दो मैं कैसा लग रहा हूँ? उसने फिर शरारत से पूछा। ज़हर। फिर उसने निगाह उठाकर सरमद की तरफ देखा और उसे खाई जाने वाली नज़रों से देख रहा था। तो मतलब हसीन लग रहा हूँ ऊपर से? उसने शौक़ी से कहा। अब ऐसा मैंने कब कहा? मैंने कहा था ना कि जब लड़कियाँ ऐसा कहती हैं। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ी तो राबिल ने फ़ौरन कहा था। हाँ ठीक है तुम अच्छे लग रहे हो अब ठीक है। फिर उसने गहरी सांस लेकर वजाहत दी। मतलब तुम अच्छे नहीं लग रहे। क्योंकि तुम्हारा मानना है ना कि लड़कियां उल्टा बोलती हैं इसलिए मैं ये सब कह रही हूँ ओके। ऐसे पहले कि वो बात मुकम्मल करती सरमद की आवाज़ गूंज गई थी। मिस राबिल हम काम पर आएँ। ये कोई डेटिंग स्पॉट नहीं है। आप किसी की भी कॉल अटेंड करें। उसका लहजा सर था मगर आंखों में वो दबी हुई चुभन थी जो लफ्ज़ों से ज़्यादा बोल रही थी। उसने फ़ौरन मोबाइल बंद कर दिया। दूसरी तरफ से रमीज़ मोबाइल हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था जैसे सारी दुनिया की खुशी इसी लम्हे में कैद हो। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। वो राबिल के चिढ़ जाने पर खुश था क्योंकि उसने बात तो की थी ना। सर एक्चुअली वो बोलने ही लगी थी कि सरमद ने बात काट दी। काम के वक्त में फ़जूल बातों का कोई जवाब नहीं। वो अपने लहजे को सख्त रखने की कोशिश कर रहा था मगर दिल के अंदर एक अजीब सा इज़्तिराब फैल चुका था। काम पर ध्यान दें ऑलरेडी हमें बहुत काम है तो आप काइंडली ये सब चीज़ें काम पर अवॉइड करें। सुननी तो आपने किसी की है नहीं तो क्या फ़ायदा आपको सफाइयाँ देने का। वो बड़बड़ाते हुए फिर से पेंटिंग बनाने लग गई। ये पेंटिंग क्लाइंट के बेडरूम में लगनी है तो बेडरूम के थीम के अकॉर्डिंग कलर्स यूज़ करने हैं। आप फीमेल बेडरूम के लिए अच्छी सी बनाएं और मैं मेल के लिए बनाता हूँ। उसने कहा। फिर वो दोनों पेंटिंग्स बनाने लगे। सरमद का बस ना चल रहा था कि वो एक बार उससे पूछ ही ले कि कॉल पर कौन था। वो बार बार पूछने की कोशिश करता मगर फिर रुक जाता। उसके जहन में बार बार वही मंजर गर्दिश कर रहा था। स्क्रीन पर किसी अजनबी मर्द की मौजूदगी जो वो सिर्फ कपड़े ही देख पाया था। शक्ल उसे नज़र नहीं आई थी। और फिर राबिल के चेहरे की नरमी उसकी मुस्कुराहट फिजा में तनाव सा फैल गया। राबिल ने खामोशी से कैनवस पर रंग बिखेरना शुरू कर दिए। ये क्या हो रहा है तुम्हें सरमद? उसने खुद से कहा। ये जलन क्यों? वो तुम्हारी पर्सनल आर्टिस्ट है। तुम्हारा हक नहीं उस पर। मगर दिल की बात अकल कब मानती है? उसके अंदर एक आग थी जो खामोशी से दहक रही थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। मुझे क्यों फ़र्क पड़ता है वो जिससे भी बात करे। मगर उसका दिल कुछ और कह रहा था। फ़र्क पड़ता है और बहुत ज़्यादा पड़ता है। आखिरकार वो ज़ब्त खो बैठा। उसने राबिल से पूछने की हिम्मत की। वैसे आप कोई ज़रूरी कॉल कर रही थी? जी सर। उसने मसरूफ़ से अंदाज में मुख्तसर जवाब दिया। इसके बाद जैसे सरमद को चैन ना मिला। भाई होगा? नहीं सर। वो पेंटिंग बनाने में ही मसरूफ़ रही। कज़न? नहीं सर। सरमद के दिल में एक चुभन सी हुई थी। वो चाहकर भी अगला सवाल नहीं कर पाया। उसने बात बदलने की कोशिश की मगर जहन कहीं और अटका रहा। फिर उसने अपने लहजे में मसनूई संजीदगी लाते कहा। ये पेंटिंग क्लाइंट के बेडरूम में लगनी है तो बेडरूम के थीम के मुताबिक कलर्स यूज़ करें। सर अगर हम थीम के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये बोरिंग लगेगी। बेहतर है कि हम कंट्रास्ट में रंग रखें। सरमद ने चौंक कर उसे देखा। वो तो इतनी तवज्जो से रंग मिक्स कर रही थी जैसे दुनिया में और कोई काम ही मौजूद ना हो। मैं इस बारे में सोचूंगा। उसने पेंट ब्रश घुमाते कहा। सोचने की क्या बात है? थीम कलर्स और आइडिया सब सामने है। राबेल ने अपने तेज लहजे में कहा। वक्त गुजर गया था। सरमद के हाथों में ब्रश तो था मगर रंग उसके काबू में नहीं आ रहे थे। उसके अंदर की बेचैनी रश्क और इन्हीं कैफियत की बिना पर पेंटिंग के रंगों को बिगाड़ रही थी। वो खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करने के लिए रंग मिक्स करता कैनवस पर फेरता मगर वहाँ सिर्फ रंगों का उलझाव बन रहा था। उधर राबिल खामोशी से अपना काम करती रही। काम बहुत ज़्यादा है। आप अगले 15 दिनों तक कोई लीव नहीं ले सकती। उसने एकदम कहा। जी सर। उसने पेंटिंग छोड़कर सरमद की तरफ देखा। मैं काम के बारे में सोचकर बोल रहा कि काम ज़्यादा है। अभी इस क्लाइंट के काम के बाद आपने फॉरेनर के 3 ऑर्डर्स भी कंप्लीट करने हैं तो इसलिए नो लीव एक्सेप्टेड। वो जैसे भाप गया कि राबिल ने अब उससे कोई लीव लेनी है और अभी ये काम जल्दी ख़त्म करें। इतना बोलकर वो फिर से अपनी पेंटिंग बनाने में मसरूफ़ हो गया था जो इस कॉल के बाद से उससे बनना रही थी क्योंकि उसका दिमाग कहीं और ही सोचों में गुम था। वो फिर से काम पर लग गया। वो पूरा ध्यान पेंटिंग्स पर दे रही थी। वक्त कितना और कैसे बीत गया उसे कुछ मालूम ना हुआ। वो तो बस पेंटिंग मुकम्मल करना चाहती थी। 2 घंटों के बाद उसने थक हार कर कहा। मेरी 3 पेंटिंग्स मुकम्मल हो गई। सरमद ने अपने पेंटिंग से नज़र उठाकर उसको देखा। फिर उसने उसकी पेंटिंग्स पर ध्यान दिया। हर पेंटिंग में जज्बा रंग एहसास वो सब कुछ था जो उसके अपने हाथों से निकल गया था। उसने नज़रें चुराई और कहा ठीक है बाकी काम कल मुकम्मल करेंगे। उसके लहजे में उलझन थी। वो मज़ीद अब वहाँ रुकना नहीं चाहता था। सर जो फॉरेनर की पेंटिंग बनानी है उनके लिए मटेरियल नहीं। अगर पॉसिबल हो तो आप मुझे रास्ते में किसी पेंट शॉप पर छोड़ देना ताकि मैं मटेरियल ले सकूं और घर में भी फ्री टाइम में पेंटिंग्स बना सकूं। देखूंगा। उसने सरसरी सा कहा और वहाँ से उठ गया। वो लम्हा भर को खामोश रहा और फिर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। राबेल भी उसके साथ चल दी थी। सड़कों पर भागती रोशनियों का शोर और लोगों की बेचैनी जैसे फिजा में तहलील हो गई थी।
ٹریفک بہت زیادہ تھا۔ سرمت نے گاڑی کا رخ شہر کے اندرونی راستے کی جانب موڑ لیا، جہاں چھوٹی چھوٹی دکانیں موجود تھیں۔ گاڑی کے اندر خاموشی چھائی تھی۔ سرمت کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھے، مگر ذہن اب بھی نامعلوم شخص کی تصویر میں اٹکا تھا۔ اس کے کانوں میں رمیز کی آواز گونجی۔ موبائل میں آواز بھی کافی چینج آ رہی تھی۔ اسے بس اتنا معلوم ہو رہا کہ کوئی مرد ہے، اور یہ الفاظ بہت آہستہ سے اس کے کان میں پڑے تھے۔ آپ تو آئی نہیں، آپ کا دیدار ہی کر لوں۔ اس نے مٹھیاں بند کر لی۔ ایک چبھن تھی جو وہ چھپانا چاہ رہا تھا، مگر چھپا نہیں سکا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی سست رفتاری سے شہر کے گنجان راستوں میں چل رہی تھی۔ پھر اس کی نظر ایک پینٹنگ شاپ پر پڑی تھی۔ گاڑی روکیں سر، ایک منٹ، مل گئی شاپ، اس نے باہر کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ سرمت نے ارد گرد دیکھا۔ سڑک کے کنارے چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں۔ ہر دکان کے باہر رنگ، برش اور کینوس کے بیگ رکھے ہوئے تھے۔ وہ لوکل شاپس تھیں۔ آپ یہاں سے بائی کریں گی؟ جی سر۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے فارنر کی پینٹنگز کے لیے کلرز اچھی کوالٹی کے چاہیے، اور کینوس بھی اچھا ہو۔ بہتر ہے کہ ہم امپورٹڈ شاپ سے ہی بائی کریں، لوکل سے نہیں۔ میرا کام ہے آپ کو بہتر رزلٹ دینا، اور میں وہ آپ کو دوں گی، ٹرسٹ می، اس نے فخری انداز میں جواب دیا۔ سرمت نے گردن اس کی جانب مڑ کر تھوڑا جھنجھلا کر کہا، اینڈ وائی آئی شوڈ ٹرسٹ یو؟ کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں، اس نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گئی۔ وہ بھی مجبوری میں اس کے پیچھے آ گئی۔ دکان میں داخل ہوتے رابیل کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اندر کا منظر چھوٹا مگر منظم اور خوبصورت تھا۔ شیلفز پر رنگوں کی مختلف ٹیوبز، برشز اور کینوسز قطار میں لگے ہوئے تھے۔ دکان کی ایک طرف آئل پینٹنگ کے پیکٹس اور دوسری طرف ایکریلک کلرز کی شفاف بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ چھت سے ہلکی روشنی آ رہی تھی، جس سے رنگوں کے شیڈز اور ٹیکسچرز واضح ہو رہے تھے۔ اس نے ہر چیز کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ ایک ایک چیز کو اٹھا کر ٹچ کرتی، کبھی وہ کینوس کو ہلکے ہاتھ سے دبا کر دیکھتی، کبھی رنگوں کی تلخیص کو اپنے ذہن میں تصور کرتی کہ یہ بیڈ روم کی تھیم کے ساتھ کیسا رہے گا۔ سرمت بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، جیسے وہ چاہتا تھا کہ جلدی سے یہاں سے نکلے، مگر رابیل کے ایسے کوئی ارادے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اگر آپ کا ہو گیا ہو تو ہم چلیں یہاں سے؟ سر رک جائیں، اگر آئے ہیں تو آرام سے لے لیں، کیونکہ چیز اچھی نہ ہوئی تو آپ نے مجھے باتیں سنانی۔ اس نے مزید آدھا گھنٹہ دکان کے اندر ہر شیلف کو چیک کرتے گزارا۔ اس دوران وہ رنگوں کے شیڈز، برشز کے ہینڈلز، کینوس کی موٹائی اور ایکریلک اور آئل پینٹ کی کوالٹی سب پر دھیان دے رہی تھی۔ مس رابیل، دس از ٹو مچ، وہ ارد گرد دیکھ کر بولا۔ سب ان دونوں کو ہی دیکھ رہے۔ ہو گیا سر، بس اب پے کرنا ہے، بالآخر اس نے کہا۔ سرمت نے اپنا کریڈٹ کارڈ نکالا اور دکاندار کو دینے لگا، مگر رابیل نے اچانک اسے روکا۔ سر رکیں، ابھی بحث کرنی ہے مجھے۔ مطلب بارگیننگ؟ اس نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ جب میں بل پے کر رہا ہوں تو اس سب کی ضرورت نہیں۔ اس نے کارڈ پھر آگے کیا۔ بھائی یہ کینوس برشز، ایکریلک پینٹ اور آئل پینٹنگ کا ٹوٹل بل بتائیں، اور مناسب بتائیے گا۔ میں بھاؤ تاؤ کرنا اچھے سے جانتی ہوں، اس نے اترا کر کہا۔ دکاندار نے بل کیلکولیٹر سے ٹوٹل کیا۔ اس نے غور سے ٹوٹل دیکھا اور پھر دکاندار کی طرف مخاطب ہو کر بولی، یہ بہت زیادہ ہے بھائی، میں نے ابھی کچھ مہینے پہلے یہ سب چیزیں لی تھیں، تب تو اتنی مہنگی نہیں تھی۔ جی باجی، ضرور، مناسب ریٹ لگایا ہے میں نے، اتنا ہی بل بنتا ہے، دکاندار نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ مس رابیل، آپ مجھے امبیرس کروا رہی ہیں، اس نے ارد گرد دیکھ کر کہا۔ اس کے لیے یہ سب جو مرنے کا مقام تھا۔ ایک تو وہ اسے کسی لوکل شاپ پر لے گئی تھی، جہاں سے کبھی اس نے گھر کے ملازم کا آنا جانا بھی نہ کیا ہو، اور دوسرا لوگوں کی ترسی ہوئی نگاہیں ان دونوں پر تھیں، جیسے وہ دونوں کوئی الگ مخلوق ہوں۔ سر آپ کو نہیں پتا، اگر بحث نہ کریں تو دکاندار سمجھتا ہے کہ خریدنے والا بیوقوف ہے، رابیل نے جیسے کوئی بہت ذہانت والی بات بتائی۔ نہیں بھائی، یہ بہت زیادہ ہے، مناسب ریٹ لگائیں، نہیں تو میں کہیں اور سے لے لیتی ہوں۔ چلیں سر، وہ جان کر وہاں سے نکلنے کی ایکٹنگ کرتی بولی تھی۔ جب اتنا ٹائم لگا کر چیزیں لینی ہی نہیں تھی تو میرا ٹائم کیوں ضائع کیا؟ وہ اپنا غصہ اب کی بار قابو کرتے ہوئے بولا۔ سر آپ کو نہیں معلوم، یہ ہماری ٹرک ہوتی ہے، آپ نے کبھی لوکل شاپ سے شاپنگ نہیں کی نا، اسی لیے آپ کو نہیں پتا۔ میں کون سا جانے لگی، میں تو جانے کی ایکٹنگ کر رہی ہوں۔ اب دکاندار پیچھے سے آواز دے کر کہے گا، باجی جو آپ کہیں گی اتنی قیمت پر ہم دے دیں گے، اس نے سرمت کے پاس ہو کر آہستہ سے کہا۔ اور اگر اس نے آواز نہ دی تو؟ یہ اس کی ضبط کی انتہا تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ رکیں تو صحیح۔ ابھی رابیل دروازے کے پاس پہنچی بھی نہیں تھی کہ دکاندار کی آواز آئی تھی۔ باجی بات سنیں، اس نے آہستہ سے سرمت کی طرف دیکھا اور کہا۔ دیکھیں کیا کہا تھا میں نے؟ ویئرڈ، اس نے اپنی پیشانی مسلتے کہا۔ رابیل واپس مڑی اور دکاندار کے پاس گئی تھی۔ جی مناسب ریٹ لگائیں، اور یہ برشز ایکسٹرا بھی دیں۔ اب کی بار تو اس نے حد ہی کر دی، مطلب ایکسٹرا برش بھی مانگ رہی تھی۔ اسٹرینج، سرمت نے اپنا ماتھا ہاتھ کے تیلی سے جھٹکا تھا، مطلب کہ وہ لڑکی اس کی ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ اس کو اتنا امیر کبھی وہ اس کو اتنا امبیرس کروا رہی تھی کہ سرمت کا بس چلتا کہ وہ اسے چھوڑ دیتا اور کبھی واپس اس کی طرف
वो उसे इतना एम्बेरस करवा रही थी कि सरमत का बस चलता तो वो उसे यहीं छोड़ देता और वापस कभी भी उसकी ऐसी कोई बात ना मानता। सरमत को सरमत को एक तो इस शॉप पर आकर ऐसा लगा कि वो पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गया। वो जितनी भी देर वहां रुका रहा उसका गुस्सा कम ना हुआ और वो लड़की बड़े मजे से बहस कर रही थी। या खुदा, उसने बहुत आहिस्ता से पुकारा। मतलब आज राबेल उसे तपाना चाह रही थी। ये पकड़े कार्ड और जब आपकी बार्गेनिंग हो जाए तो पे करके आ जाइएगा और जल्दी आना, आप बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हैं। वो कार्ड उसके हाथ में थमाकर बाहर आ गया क्योंकि अगर वो मजीद रुकता तो या तो राबेल उसके हाथ से ज़ाया हो जानी थी या उसने खुद को कुछ कर लेना था। उसने जल्दी से बाहर की राह ली। वो बहस करने के 10 मिनट बाद तमाम चीज़ें लेकर बाहर आ गई और गाड़ी में रखने लगी। सब रखने के बाद उसने सुकून से सांस लिया। सरमत ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सर, आपको नहीं पता ना, ये सब करना पड़ता है। आप एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, आपको नहीं आइडिया इन चीज़ों का। वो उसे वजाहतें दे रही थी। दिस वॉज सो एम्बेरसिंग, उसने गाड़ी चलाते गुस्से से कहा। राबेल ने मजीद कोई बात नहीं क्योंकि वो जानती थी कि अगर कुछ बोलेगी तो आज वो जिंदा घर नहीं जा सकेगी। सरमत का मूड देखकर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा था। शाम का वक्त था। सब लोग खाने की मेज के गिर्द बैठे थे। हर किसी के चेहरे पर सुकून और हल्की मुस्कुराहट थी, लेकिन राबेल के चेहरे पर एक अलग सा एहसास था, जैसे कुछ ख्याल उसके दिमाग में घूम रहा हो। आफ्ताब साहब ने वाला हलक में उतारते हुए बात का आगाज किया। लोग अच्छे हैं बीजान, घर भी अच्छा है। उनके लहजे में संजीदगी और खुशी झलक रही थी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, देखने में और इनका रहन सहन देख कर लगता है कि अच्छे खानदानी लोग हैं। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। बीजान भी निवाला तोड़ते हुए बोली थी। अल्लाह का नाम लेकर बात पक्की करते हैं। शादी के लिए वक्त मांगा है ना, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तस्नीम ने खाने का बाउल राबेल की तरफ बढ़ाते कहा, इंशाल्लाह। और सबके चेहरों पर सुकून सा फैल गया था। बाबा, हम घर कब जाएंगे? मुझे मेरी फ्रेंड्स याद आ रही हैं। अरीबा अपना खाना खत्म करते ही एकदम से बोली तो सबने चौंक कर उसकी जानिब देखा। तो हम याद नहीं आते क्या? राबेल ने अरीबा को देखा। वह आफ्ताब साहब के बाजू को मजबूती से पकड़कर अपनी बात कर रही थी। आप मेरे साथ खेलती हैं क्या? वो तो मेरे साथ खेलती हैं और हर शाम को बाबा के साथ आइसक्रीम खाने भी जाते हैं। उसने अपनी बात की वजाहत बड़ी मासूमियत से पेश करते कहा। सब बड़े इसकी बात सुनकर हंसने लगे थे। बस यही वजह है कि घर जाना है। यहाँ इसे कोई बाहर आइसक्रीम खिलाने नहीं ले जाता ना? आफ्ताब साहब सबकी तरफ मुतवज्जा होकर बोले। और वैसे भी मेरे कॉलेज जाने के बाद छुट्टियाँ करना मुश्किल होगा, इसीलिए राबेल की बात पक्की करके अगले दिन हम निकल जाएंगे। उसने मजीद कहा, इस बार दिसंबर की छुट्टियाँ सब इस्लामाबाद में ही गुजारेंगे। फूफो ने भी वादा किया है वो आएंगी। राबेल ने खाना खाते हुए अपनी बात कही थी। हाँ, ज़रूर कोशिश करेंगे। आखिर इतने सालों बाद हम इकट्ठे होंगे तो आना तो बनता है। जी बिल्कुल, राबेल ने इस बात में सर हिला दिया और फिर खाना खाने लगी। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन वो बीजान के साथ उनके कमरे में चली गई थी। उनके जहन में सरमत के दफ्तर में होने वाली बहस की झलकें घूम रही थी। उसके चेहरे पर थकन और फिक्र की लकीरें वाज़ह थीं। बीजान ने पुरसकून अंदाज में सोफे पर बैठती तस्वीर साइड टेबल पर रखकर उसके चेहरे की जानिब देखा था। राबेल, क्या सोच रही हो? सोना नहीं है क्या? उन्होंने उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें देखकर कहा। वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसने बीजान के बाजू पर सर रखकर आहिस्ता से सवाल किया। बीजान? वो सोफे से उठकर बेड पर लेट चुकी थी और आंखें बंद करके उसकी बात सुनने लगी। बोलो राबेल। बीजान, आपको पता है मुझे अपने अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा क्या बात पसंद है? कौन सी बात राबेल? बीजान, अल्लाह ताला मेरे दिल के सारे राज जानते हैं। जो महसूस करती हूँ, जो सहती हूँ, जो कहना चाहती हूँ मगर कह नहीं पाती, वो सब मेरे रब को मालूम होता है। जब दिल उदास होता है और आंखों से आंसू खामोशी से बहने लगते हैं, तो ही आंसू मेरे रब तक मेरी पूरी दास्तान पहुँचा देते हैं। मेरे होंठ खामोश रहते हैं लेकिन दिल उनसे बात करता है। वो जो मेरी खामोशियों को लफ्ज़ देता है, मेरे आंखों के आंसुओं का तर्जुमा करता है और मेरे दिल की धड़कनों से मेरे दिल का हाल का अंदाज़ा भी लगाता है। मैं सब कुछ सिर्फ इन्हीं ही बताती हूँ। मैं अपने अल्लाह के सामने बैठ जाती हूँ और सब कुछ मेरा दिल कहता चला जाता है। ना कोई तफसील देनी पड़ती है, ना सफाइयाँ, ना कोई लंबी दुआएं मांगनी पड़ती हैं। बस एक दिल और एक रब जो सब जानता है। और यहाँ मेरे दिल को सुकून मिलता है, एक ऐसा सुकून जो लफ्ज़ों से आज़ाद होता है, बस महसूस किया जाता है। फिर वो कुछ देर खामोश हो गई और गहरी सोच सोचने लगी थी। काश इंसान भी ऐसे होते बीजान, उसने शिकवा किया। काश कोई ऐसा होता जो बिना कहे दिल की बात समझ लेता, जो ये ना पूछता कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। वो सिर्फ जान लेता कि तुम ठीक नहीं हो और तुम्हें थाम लेता। लेकिन इंसान तो अल्फाज मांगते हैं, वजाहत मांगते हैं और हमारे दर्द के असबाब चाहते हैं, ना कि हमारे हाल को। उन्हें अलिफ से ये तक पूरी कहानी सुनानी पड़ती है, तब जाकर वो फैसला करते हैं हम ठीक थे या गलत। इन्हें तो हमारे दर्द के असबाब चाहिए, हमारे ज़ख्मों की तफसीलात और हमारे फ़ैसलों की दलीलें। वो हमारे हाल से नहीं, हमारे किस्सों से जुड़े होते हैं। हम कहेंगे हम टूट गए हैं तो इंसान पूछेगा कब, किसने तोड़ा, क्यों?
بھی جان انسان کیوں نہیں ایسے ہوتے؟ کبھی کبھی دل نہیں کرتا وضاحتیں دینے کو، کبھی کبھی دل نہیں مانتا بات کرنے کو، دل نہیں چاہتا ہم بولیں، صرف خاموش رہنا چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ بغیر کہے سمجھ جائے۔ بھی جان کبھی کبھی ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ بولنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ بھی جان نے آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے بازو پر سر رکھتے دیوار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس کے بال سہلانا شروع کر دیے۔ رابل، انسان ایسے اسی لیے ہوتے ہیں رابل، انسان ایسے اسی لیے نہیں ہوتے کیونکہ وہ خود بھی ٹوٹے ہوئے۔ ہر انسان اپنے درد میں گم ہے، اپنی کمیوں میں الجھا ہوا ہے۔ وہ تمہیں تمہارے دل سے نہیں بلکہ اپنی سمجھ سے دیکھتا ہے۔ وہ تمہارے لفظوں سے وہی کچھ سن سکتا ہے جو اپنے دل میں چل رہا ہو۔ پھر انہوں نے دھیرے سے کہا، انسان خود سیکھنے کے لیے بنا ہے۔ اللہ تو خالق ہے، جاننے والا، علیم اور خبیر ہے، اور انسان وہ خود اپنی ذات کے بھید بھی نہیں جانتا۔ کیسے وہ کسی کے دل کو بغیر الفاظ کے سمجھے گا؟ انسان اسی لیے ایسے نہیں ہوتے کیونکہ وہ مکمل نہیں۔ ان کے دل چھوٹے، سمجھ محدود، ظرف ناپختہ ہوتا ہے۔ وہ تمہارے دل کے طوفان نہیں سن سکتے کیونکہ وہ اپنے اندر کے شور میں الجھے ہوتے ہیں۔ وہ رخ مڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، اور صرف اپنے لیے وہ مقام رکھا ہے جہاں خاموشیاں بولتی ہیں اور دل سن لیا جاتا ہے۔ یہ مقام محبوب حقیقی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے حال کو اسی لیے بھی بغیر کہے جان جاتے ہیں کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے۔ جب ہم بھٹکنے لگتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں خود سے جوڑ کر رکھتا ہے۔ شاید اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹیں، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو لفظوں سے آگے کا دکھ سمجھتی ہے۔ اسی دوران رابل کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے تھکن سے آنکھیں چپکائیں۔ بی جان کی آنکھیں بھی نیند سے بند ہونے کو تھیں۔ میں سو جاؤں کیا؟ بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ اس کی خاموشی اور اس کے موبائل کی رنگ ٹون سن کر بی جان نے ہلکی سی آواز میں پوچھا تھا۔ جی، آپ سو جائیں، باقی باتیں میں صبح کر لوں گی۔ اس نے بی جان کے بازو سے سر اٹھایا اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ صوفے کی طرف بڑھ گئی جہاں اس کا موبائل پڑا تھا۔ موبائل اٹھایا اور باہر چلی گئی۔ کال کی اسکرین پر رمیز کا نام چمک رہا تھا۔ اس کو رمیز کا یوں ہر وقت کال کرنا، آگے پیچھے رہنا بالکل پسند نہیں تھا۔ جب تک کوئی بات پکی نہیں ہو جاتی، کوئی رسم نہیں ہو جاتی، وہ اس طرح کے کسی بھی جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے وہ چاہ کر بھی رمیز سے نرمی سے بات نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ وہ انسان بھی اتنے کالز اور میسیجز کرتا۔ جب رابل نے کوئی گرین سگنل دے دیا تو پھر اس نے ہر وقت اس کے سر پر سوار رہنا تھا، جو کہ رابل بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ اور دوسرا، اس کا ماضی بھی اسے اب مزید کسی خوش فہمی پالنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ سخت لہجے میں پوچھا۔ نہ کوئی سلام، نہ حال چال، آپ تو ڈائریکٹ وار کرتی ہیں بھائی۔ اس کی براہ راست شوخ آواز آئی تھی۔ اتنی رات کو کیوں کال کی ہے؟ اس نے اپنی تھکن اور غصے کو دباتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نے تو حال چال پوچھنے کے لیے کال کی تھی۔ اور اس نے بات ادھوری چھوڑی اور پھر کہا، میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ آپ کے گھر والوں نے میرے بارے میں کیا رائے قائم کی ہے؟ کیا صبح بات نہیں ہو سکتی تھی؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ صبح تو ہم نے شاپنگ پر جانا تھا، اسی لیے سوچا پہلے پوچھ لوں۔ کون سی شاپنگ؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ آپ کے گھر والوں نے نہیں بتایا؟ اس نے آدھی ہنسی کے ساتھ کہا۔ نہیں، تو ان سے خود پوچھ لینا، کیونکہ میں بتاؤں گا تو آپ غصہ ہو جائیں گی۔ یقیناً تم نے پھر اپنی کوئی گھٹیا چال چلی ہوگی مجھے تنگ کرنے کے لیے۔ اس نے اکتا کر کہا۔ اللہ، میں اتنا چالباز لگتا ہوں؟ اس نے معصومیت سے سارے ریکارڈ توڑتے نرمی سے پوچھا۔ کال بند کرو۔ وہ طیش میں آ گئی۔ نہیں کروں تو؟ اس نے بھویں اچکائی۔ تو میں کر دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے کال بند کر دی اور جلدی سے کمرے کے اندر کی طرف آئی۔ بی جان سے شاپنگ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس نے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے تو دیکھا وہ سکون سے سو رہی تھی۔ اس نے موبائل سائڈ پر رکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کل صبح معلوم کرنا ہوگا کہ صافت نے مجھے تنگ کرنے کے لیے کیا سوچا ہے، اس نے خود سے بات کرتے کہا۔ پھر وہ آنکھیں بند کر کے صوفے پر سر رکھ کر خاموشی سے لیٹ گئی تھی اور تھوڑی دیر میں سو گئی۔ اس کی آنکھیں پوری طرح سے جاگ رہی تھیں۔ وہ بیڈ کے کنارے بے چینی سے بیٹھا تھا۔ موبائل پر ویڈیو کال والا انسان، جس کا نام اسے معلوم نہیں تھا، ابھی تک اس کے ذہن پر سوار تھا۔ کبھی وہ کمرے کی لائٹ بند کر دیتا تو کبھی آن کر کے کمرے کی دیواروں پر پڑتی روشنی کے کھیل میں خود کو گھورتا۔ اس کے چہرے پر الجھن اور بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا اگر جو میں سوچ رہا ہوں وہ غلط ہو تو یہ اچھی بات ہے، اس نے خود سے کہا۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ پھر وہ خود سے جواب دینے لگا، جیسے کسی اندیکھی قوت سے اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ چلو مان لو کوئی ہے تو کیا؟ مجھے فرق پڑنا ہے تو کیا؟ مجھے فرق پڑنا چاہیے یا نہیں؟ اور اگر فرق پڑ رہا ہے تو یہ فرق کہاں پڑ رہا ہے؟ اس نے بیڈ سے اٹھ کر کمرے میں چکر لگانے شروع کر دیے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ آخرکار وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنے عکس کو غور سے دیکھنے لگا۔
رابل صرف میری امپلائی ہے یا کچھ اور بھی؟ اپنی ہی آواز میں جواب آیا تھا۔ نہیں، ذہن میں جمع تفریق ہوئی۔ گھڑی نے چند لمحے کاٹے، پھر اس نے اپنے عکس کو آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ میری پرسنل آرٹ ہیلپر بھی ہے، ہاں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے، یہ کہتے ہوئے وہ شیشے سے ہٹ گیا تھا، لیکن دل کی بے چینی ختم نہ ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ شیشے کے سامنے آ کر اپنے عکس کو دیکھنے لگا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، بس اور کچھ نہیں۔ وہ بڑی شدت سے جواب چاہ رہا تھا اپنے سوالوں کا۔ یا اللہ، میں پاگل ہو جاؤں گا، اس نے خود سے سرزد ہو کر کہا تھا۔ آپ خود تو پاگل ہیں، مجھے بھی کریں گی مس کلمبل۔ اس نے اپنا ماتھا جھٹکا اور شیشے سے پیچھے ہٹا۔ میری مدد فرما میرے مالک، میری مدد فرما میرے مالک، میرے دماغ سے سارے فطور نکال دے، میں سرمد سکندر قریشی ہی رہنا چاہتا ہوں، اس نے تنگ آ کر خود سے کہا۔ آخرکار وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا اور اوپر کی طرف منہ کر کے چھت کو گھورنے لگا، جس سے ہر لفظ اس کے دل کے طوفان کو کچھ سکون دے رہا ہو۔ یا اللہ، میری حفاظت فرما، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا میرے مالک۔ وہ اپنے دل کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، صرف اس کے دل کی دھڑکن کی تیز آواز آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن دل ابھی بھی الجھن، خوف اور امید کے درمیان لڑ رہا تھا، جیسے وہ کسی غیر مرئی حقیقت کے دروازے پر کھڑا ہو۔ صبح ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے بیجان سے ایک سوال کیا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں کھول ہی نہیں رہی تھی کہ رابیل ان کے سر کے پاس بیٹھ گئی، چہرے پر بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ نیم جاگتی حالت میں تھی۔ بیجان، کیا میں رمیز کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہوں؟ بیجان نے ابھی پوری طرح اٹھنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اس نے جلدی سے سوال کیا تھا، جیسے وہ ان کے اٹھنے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ رابیل، پہلے مجھے اٹھنے تو دو، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ میرے سر پر ہی سوار ہو گئی۔ انہوں نے ادکھلی آنکھوں سے اسے دیکھ کر کہا۔ بتائیں نا بیجان، آپ کو نہیں پتا کہ میں کتنی مشکل سے رات کو سوئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں آپ کو نیند سے جگا کر پوچھ لوں، لیکن پھر خود پر قابو پایا۔ اب بتائیں نا۔ ہاں، نگین کہہ رہی تھی کہ بات پکی کی شاپنگ وہ کر دیں گی۔ ان کی کوئی رسم ہے، اسی لیے تم نے جانا ہے رمیز کے ساتھ۔ یہ کوئی رسم نہیں، اس کے دماغ کا گندا فطور ہے بس، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی۔ میں اکیلی جا رہی ہوں، اس نے اگلا سوال بھی فوراً کیا تھا۔ ارے نہیں، میں اور تسنیم بھی جائیں گے، اور ادھر سے وہ ساری فیملی جائے گی۔ شکر الحمدللہ۔ اس نے ایک سکون بھرا سانس کھینچا تھا، جیسے اسے اتنے عرصے بعد راحت ملی۔ اب میں جاؤں؟ بیجان بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ جی بیجان، اب جائیں، مجھے بھی آفس جانا ہے، آفس سے آ کر اس بارے میں سوچیں گے۔ بیجان۔ بات ہوتے ہی وہ جلدی سے تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ آفس پہنچتے ہی اس نے محسوس کیا کہ پورے آفس میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، کوئی کسی سے کوئی غیر ضروری بات بھی نہیں کر رہا، مگر پھر بھی ہڑبڑی مچی ہوئی ہے۔ اسے آج یہ سب دیکھ کر عجیب لگا تھا۔ یہ آج آفس میں اتنی ہلچل کیوں ہے؟ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی اور پھر بڑبڑائی تھی۔ پھر اس نے ایک امپلائی کو روک کر پوچھا، یہ آفس میں اتنی ہلچل کیوں ہے؟ عید کے بعد کا کام کا پریشر ہے نا، اسی لیے، وہ سرسری سے جواب دے کر چلی گئی۔ کام کا نہیں، سر کے غصے کا پریشر زیادہ ہے، جو سب کی جانیں سولی پر لٹکائے ہوئے ہیں، اس نے دل میں کہا۔ پھر وہ خاموشی سے اپنے ڈیسک کی جانب بڑھی تھی۔ اپنے ڈیسک پر جا کر بیٹھتے ہی اس نے اپنے ذہن میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ کیبن کے اندر اس نے جھانکا۔ اندر کا ماحول بھی باہر سے دیکھنے پر کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وہ سائم سے کچھ اہم پوائنٹ ڈسکس کر رہا تھا۔ سر، فورن کئی کنٹریز میں ایگزیبیشن ہے، جن فورن بزنس کلائنٹس کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، اگر پاکستانی آرٹ چاہیے تو وہ ہم سے لیں گے، اور باقی کچھ کنٹریز کو اگر ہم اپنا کام دکھائیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ڈیلز کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ سائم بولتے بولتے رکا تھا۔ کیا؟ اس نے پوری توجہ سے سائم کی بات سن کر پوچھا۔ اگر ہم فورن کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ہمیں ان کے بتائے گئے ٹائم پر پینٹنگز بھیجنی ہوگی۔ ذرا سا ڈیلے ہوا تو وہ آرڈر کینسل کر دیں گے اور نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ اور کب تک ہے ان کی ایگزیبیشن؟ سر، 1-2 مہینے تک۔ اوکے، ابھی جو ہمارا نقصان ہے وہ زیادہ نہیں، لیکن اگر جو اب ڈیلز ملی ہیں جن پر رابیل کام کری ہے وہ دے دیں تو نقصان ریکور ہو جائے گا۔ جی سر، اگر 3 آرڈرز میں سے ایک بھی مکمل نہ ہوا تو ہمارے جن میوزیم کے ساتھ رابطے ہیں نا، وہ سب متاثر ہوں گے۔ صحیح کہا۔ سربت بھی اپنے پوائنٹس بتاتا جا رہا تھا۔ اس وقت وہ لاس کو لے کر بہت پریشان تھا، اس لیے کسی قسم کی کوئی غلطی کی گنجائش نہیں تھی۔ جی سر، تو پھر ٹھیک ہے، مس رابیل آئی ہیں تو انہیں میرے کیبن میں بھیجو، باقی میں ان سے ڈسکس کر لوں گا۔ کچھ دیر بعد وہ اندر آئی تھی۔ تو مس رابیل، آپ نے کام شروع کیا؟ وہ ٹیبلٹ کھول کر اہم نیوز دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نو سر، اس نے ٹیبلٹ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ وائی؟ اس کے ماتھے پر بل واضح ہوئے۔ سر، ٹائم نہیں ملا تھا۔ دس از ناٹ مائی پرابلم، اس نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا۔ سر، میں کوشش کروں گی، جو مجھے کام ملا ہے وہ کر دوں۔ کوشش نہیں، مجھے ہر حال میں مکمل کام چاہیے،
उसने अपने लहजे में सख्ती बढ़ा दी। सर मैं एक साथ इतना काम नहीं कर सकती। उसने जवाब देने की कोशिश की। मैंने पूछा नहीं है, जो साइट वाली पेंटिंग्स हैं ना वो आप बनाएंगी, इसमें मैं भी हेल्प करवा रहा हूँ, लेकिन जो फॉरेन क्लाइंट्स के ऑर्डर्स हैं वो आपने ही बनाने हैं, इसीलिए इसमें मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। उसने अपना हतमी फैसला सुनाया। और एक बात नोट कर लें, नो लीव। साइट पर कब जाना है? उसने सारी बातें छोड़कर अगला सवाल किया। मेरे 2 क्लाइंट्स अभी आने वाले हैं, इनके साथ डील कर लूँ फिर? ओके सर, तब तक मैं ऑर्डर्स वाली पेंटिंग बना लेती हूँ। एक पल में ही उसके चेहरे में थोड़ा सा सुकून नमूदार हुआ। गुड, स्टूडियो में हर चीज़ अवेलेबल है, आप जाकर काम करें। साइट पर जाने के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर, उसने आहिस्ता से कहा और कैबिन से निकलकर स्टूडियो का रुख किया था, जहाँ रंग, ब्रश, कैनवस और तमाम ज़रूरी सामान मौजूद था। रमीज़ का ऑफिस पूरी तरह से बंद था। कमरे की लाइट्स के अलावा कोई रोशनी अंदर आने का जरिया नहीं था। इसके सामने फाइलों के ढेर पड़े थे, हर फाइल पर छपे हुए नंबर खतूत जैसे राज सुनने के मुंतजिर हों। वो अपनी कुर्सी पर बैठा था, हाथ में कलम लिए हुए, लेकिन नज़र कागज़ों पर नहीं बल्कि जहन में प्लानिंग पर थी। अचानक ही दरवाजे से कदमों की आवाज़ आई थी। कोई अंदर आया था। वो देखने में कोई अच्छी खासी जॉब वाला इंसान था। उसकी आंखों में इज़्तिराब के साथ उम्मीद भी थी। वो अंदर आकर खड़ा हो गया। रमीज़ ने सर उठाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा था। वो सूट बूट में मलबूस था। रमीज़ साहब, आपकी मदद चाहिए। बगैर कोई दूसरी बात किए उसने सीधा मतलब की बात की थी। रमीज़ ने उसे कुर्सी की तरफ इशारा करके बैठने का कहा। आदमी जल्दी में कुर्सी पर बैठ गया। रमीज़ ने उसका बगौर जायज़ा लिया और फिर बोला था, अभी? जी साहब, आदमी ने पुरसकून अंदाज में जवाब दिया। आज नामुमकिन है, आज मैं कहीं नहीं जा सकता, मुझे काम है। उसने नज़र फिर से फाइल पर जमा दी जिस पर वो काम कर रहा था। साहब, काम ज़रूरी है, आदमी ने दबाव डालकर कहा। उसने आदमी को देखा, फिर फाइलिंग तरफ की और आंखें उसकी तरफ मरकूज की। क्या काम है? सर, एक जगह लेनी है। खुलकर बताओ। उसने अपने बाजू टेबल पर रखे, दोनों हाथों को आपस में जकड़े थोड़ी को सहारा देकर पूछा था। सर, हाउसिंग स्कीम वाली साइट पर जो जगह सबसे ज़्यादा प्राइस पर है वो चाहिए। आदमी ने तफसील दी। तो मसला क्या है? ले लो। उसके लहजे में सिर्फ इस वक्त सुकून था। सर, वो जगह किसी वकील की है। वो अब काम की बात पर आया था। तो फिर तुम कानून के मुंह हाथ डालने वाली बात करें। उसने हाथों को टेबल से हटाकर सीने पर बांध दिया था। इसीलिए तो आया हूँ, क्योंकि आप सब कर सकते हैं। उसकी आंखों में रमीज़ के लिए एतमाद झलक रहा था। कैश या बैंक पेमेंट? रमीज़ ने भी अपनी डिमांड उसके सामने रख दी थी। वो बोला, कैश। आदमी ने 1 मिनट भी नहीं लिया था सोचने में और फौरन बोल पड़ा। ग्रेट। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कब तक चाहिए? जितना जल्दी हो सके। अगर आज कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। आज और कल नामुमकिन है, परसों देखते हैं। ओके, कल आपके ऑफिस मेरा बंदा कैश लेकर आ जाएगा। परसों आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। रमीज़ ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। फिर परसों मुलाकात होती है। वो आदमी कुर्सी से उठा, रमीज़ से हाथ मिलाया था और कुर्सी से पीछे हट गया। फिर वो बाहर निकला तो रमीज़ ने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा, फिर अपनी कुर्सी पर डेक लगा दी। दिमाग में मनसूबाबंदी जारी थी। अभी तो बहुत वक्त है, तब तक मैं क्या करूं? राबिल का चेहरा उसके जहन में नमूदार हुआ। वो कुर्सी से टेक लगाकर इस बारे में सोचते हुए बोला था। रुखसार अपने कमरे की अलमारी में बड़ी तरतीब से कपड़े तह करके रख रही थी, हर तह के साथ जैसे अपने दिल की उलझे हुए ख्यालों को भी तरतीब देने की कोशिश कर रही थी। ईद वाले दिन वापसी के बाद से ही वो उलझी हुई थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। वो चौंकी, नजरें दरवाजे की सिमत उठी थी। जी, उसने आहिस्ता से कहा। दरवाज़ा खुला और खान बाबा अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून और अदब था। बेगम साहिबा, आपसे मिलने कोई आया है। रुखसार ने हाथ में पकड़ा दुपट्टा तह करते हुए हैरत से उनकी तरफ देखा। कौन है? ये नहीं बताया उन्होंने, बस कहा कि आपसे मिलना है। वो चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर धीरे से बोली, अच्छा आप इन्हें अंदर बिठाएं, मैं आती हूँ। खान बाबा ने सर हिलाया और वापस चले गए। उन्होंने एक गहरा सांस लिया। दिल में एक अजीब सा इज़्तिराब पैदा होने लगा। उनके हाथ कपड़ों पर रुके रह गए थे। वो अलमारी के करीब से उठकर सोफे पर आकर बैठ गई थी। कौन मिलने आ सकता है मुझे? उन्होंने खुद से सवाल किया। फिर लम्हे बाद उनके जहन में ख्याल आया, क्या जो मैं सोच रही हूँ वही हो सकता है? दिल ने बेख्तियार सवाल किया, कुछ दिन पहले ईद के दिन जिसको देखा था, क्या वही होगा? अगर वही है तो अब क्यों आया है? उनके जहन में ख्यालात की एक लहर दौड़ गई थी। चेहरे का रंग फीका पड़ गया। दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी थी। जब सरमत और आबिल मार्केट गए थे तब रुखसार बेगम ने उस शख्स को देखा था। अभी वो शख्स रुखसार बेगम के पास पहुंचने ही वाला था कि राबिल मार्केट से बाहर आ गई थी, गाड़ी में बैठ गई थी। वो तब से ही घबराई हुई थी, मगर उन्होंने जाहिर ना होने दिया। नहीं, मैं कुछ नहीं सोचूंगी, उन्होंने खुद से कहा। माजी के दरवाजे वो दोबारा नहीं खोलना चाहती थी।
پھر انہوں نے گہری سانس لی، دوپٹہ درست کیا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کمرے سے نکلتے ہر قدم ان کے لیے بھاری ہو رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے قریب پہنچ کر وہ لمحہ بھر کو رکی تھی۔ دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی۔ اگر جو میں سوچ رہی وہی ہوا تو؟ اگر وہی ہے تو پھر کیا؟ انہوں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا تھا۔ جیسے ہی اندر آئی سارا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے دھندلا گیا۔ وہ جہاں تھی وہیں رک گئی۔ آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ، وہی شخص جسے وہ برسوں پہلے اپنی زندگی سے نکال چکی تھی، سامنے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اندر آئیں سارا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے دھندلا گیا تھا۔ وہ جہاں تھی وہیں رک گئیں۔ آنکھوں کے سامنے وہی چہرہ جسے وہ برسوں پہلے اپنی زندگی سے نکال چکی تھی، سامنے بیٹھا تھا۔ ان کے پیروں سے جیسے زمین نکل گئی، ان کا جسم سن ہو گیا، دل کی دھڑکن رکی اور سانسیں گھٹنے لگیں۔ یہ منظر ان کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ آؤ رخسار، اندر تو آؤ، باہر کیوں رک گئی ہو؟ رخسار کو باہر کھڑا دیکھ کر اس نے کہا، جو برسوں کی محنت سے وہ شخص بڑے اطمینان سے صوفے سے اٹھا۔ رخسار بیگم کی نظریں خالی تھیں، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ماضی کی وہ تمام گرہیں جو برسوں کی محنت سے انہوں نے باندھی تھیں، ایک لمحے میں کھلنے لگیں۔ ان کے ذہن میں پرانی تصویریں جھلملانے لگی تھیں۔ وہ گھر، وہ شام جب اس وقت نے اس کے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات پکڑا دیے تھے، بیٹے کی آنکھوں میں حیرت، اپنے رونے کی آواز، وہ سب کچھ جو وہ کبھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، آج پھر زندہ ہو گیا تھا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی رہی، چہرہ زرد، سانس بھاری، دل جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کا پلو مٹھی میں بھینچ لیا تھا اور بڑی مشکل سے قدم آگے بڑھائے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بھی ان کا جسم لرز رہا تھا۔ سامنے بیٹھا وہ شخص بڑے سکون سے بولا، کیسی ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ رخسار نے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حال چال تو پوچھ لو، تمہارا سابقہ شوہر رہ چکا ہوں، اتنی تو عزت دے دو۔ چلو عزت نہ صحیح، اخلاقیات تو کوئی چیز ہے نا۔ رخسار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی باتوں کی چبھن رخسار کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ شخص صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بولا، چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں، عید والے دن دیکھا تھا تم نے؟ مجھے یاد نہیں، وہ جھٹلا گئی۔ کیسے یاد ہوگا؟ تم نے مجھے ایک نظر دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے اپنے بیٹے کے سامنے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، بس تب سے سوچا کہ تم سے ایک ملاقات تو بنتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں ضبط کے آنسو تیرنے لگے، لیکن انہوں نے بڑی مشکلوں سے آنسو کنٹرول کیے تھے۔ وہ اس بے حس انسان کے سامنے کبھی نہیں رو سکتی تھی۔ جو تم نے ہمارے ساتھ کیا، کیا وہ کافی نہیں تھا؟ جاؤ یہاں سے، انہوں نے اپنے جذبات پر قابو رکھتے کہا۔ وہ شخص ہنسا تھا، ارے رخسار، چلا جاؤں گا، پہلے بات تو سن لو۔ میں آج لڑنے نہیں آیا، تحمل سے بات کرنے آیا ہوں۔ تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ بڑا بزنس مین بن گیا ہے۔ ان کی آنکھوں کے کنارے آنسوؤں سے بھر گئے تھے، لیکن انہوں نے ہاتھ سے صاف کی۔ یکدم ہی کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ ان کے دل میں ماضی کی وہ تمام چیخیں گونج رہی تھیں جنہیں وہ سالوں سے دفن کر چکی تھیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، ان میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ ان کے سامنے بیٹھا شخص اب بھی مسکرا رہا تھا، مگر رخسار کے دل میں وہ مسکراہٹ ایک خنجر مر کر چبھ رہی تھی۔ وقت تھم گیا، اس نے نظریں نیچے کر لی، ماضی واپس آ گیا، اس بار وہ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی وہی تکبر جھلک رہا تھا۔ سفید شرٹ کے کالر کو درست کرتے وہ بڑے اطمینان سے بولا تھا، ویسے ایک بات تو ہے، تمہارا بیٹا تمہیں لے کر حد درجہ حساس ہے۔ وہ تمہیں مجھ سے بچانے کے لیے پاکستان آنے ہی نہیں دیتا تھا۔ دلاور کا کہکا کمرے میں گونجا تھا، اس کی ہنسی رخسار کے وجود میں خنجر کی طرح چبھی تھی۔ لیکن اسے کون سمجھائے کہ میں دلاور اورنگزیب ہوں؟ میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر کے ہی رہتا ہوں۔ اپنی مثال ہی لے لو، تمہیں پانا میری ضد تھی، تمہیں پا کر چھوڑ دیا۔ رخسار کے چہرے پر ایک لمحے کو لرزش آئی تھی، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکی سی نمی ابھرنے لگی، مگر انہوں نے ضبط سے پلکیں جھپکی۔ آواز بھاری تھی، مگر لہجہ ٹھوس، سرمت کی زندگی سے دور رہو۔ میری اور اس کی زندگی جتنی تم نے برباد کرنی تھی نا، کر لی۔ میرے بیٹے کو اگر تم نے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچایا تو اب کی بار میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ دلاور نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ صوفے پر ٹانگ رکھی۔ تم؟ اس کا کہکا گونجا تھا، جیسے وہ رخسار کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہو۔ کچھ بھی نہیں کر سکتی تم رخسار۔ ویسے لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، جو ماں باپ کے لاڈلے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ شوہر کے بھی لاڈلے ہوں۔ رخسار کی آنکھوں میں ایک چنگاری سی بھڑکی تھی، مگر دلاور کے چہرے پر زہر بھری مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ تمہارا بیٹا بالکل اپنے نانا پر گیا ہے، دیکھا ہے میں نے اسے، مجھ پر تو اس کا ایک نقش بھی نہیں کیا، اس کی عادتیں بھی اپنے نانا والی ہیں۔ ویسے تم خوش نصیب ہی ہو رخسار، ایک بیٹے اور ایک باپ کے پیار کے معاملے میں۔ ایک میرے چچا جان تھے جو تمہیں بے انتہا چاہتے تھے، تمہاری رخصتی برداشت نہیں ہوئی تو چل بسے، اور ایک تمہارا بیٹا ہے جس کی سانسیں تم میں اٹکی ہیں، تمہیں کچھ ہوگا تو وہ جیتے جی ہی مر جائے گا۔ رخسار کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا، آنکھوں کے سامنے بیٹے کا معصوم چہرہ لہرا گیا تھا۔ بس کرو، اپنی بکواس بند کرو دلاور، میرے سرمت کو تم نے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ میں وہ رخسار نہیں ہوں اب جو تمہارے ظالم میں وہ رخسار نہیں ہوں جو تمہارے ظلموں کے سامنے خاموش ہو جاتی تھی۔
मैं एक माँ हूँ और एक माँ के सामने अगर उसके बच्चे को खतरा हो तो वो कुछ भी कर गुजरे। दिलावर के चेहरे पर फिर वही जहर खुला तंज उभरा था। क्या कर लोगी तुम रुखसार? अचानक उसकी आंखों में शैतानी चमक उतर आई थी। 3 साल पहले मैंने तुम्हारे बेटे पर जानलेवा हमला करवाया था। यकीनन उसने तुम्हें नहीं बताया होगा। चलो मैं बता देता हूँ। रुखसार बेगम का रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया। उनकी उंगलियां लरसने लगी। लबों पर कुछ कोई लफ्ज़ नहीं आया था, बस सांस अटक कर रह गई। दिलावर ने आहिस्ता आहिस्ता बात जारी रखी, जैसे किसी कहानी का लुत्फ ले रहा हो। मुझे ना तुमसे कोई लेना देना है और ना ही तुम्हारे बेटे से, लेकिन 3 साल पहले उसने मुझे शिकस्त दी, सबके सामने मेरी तजलील की। एक ज़मीन थी, कई बिजनेसमैन उसके पीछे थे। मैं वो ज़मीन हर हाल में चाहता था, मगर सरमद ने ले ली। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, प्यार से भी ताकत से भी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरे वक़ार की धज्जियाँ उड़ा दी उसने। और फिर मैंने इरादा किया कि उसे छोड़ूंगा नहीं। एक तो वो तुम्हारा बेटा था, इस बात का गुस्सा अलग, और दूसरा वो ज़मीन। फिर मैंने उस पर हमला करवा दिया। वो बुलंद कहका लगाते सोफे पर टिक लगाकर बैठ गया। लेकिन वो तो किस्मत का लाडला ही निकला। मेरी चालों के बावजूद बच गया। मैंने तो सोचा कि 2 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। उसके पास हिफाजत के लिए कोई नहीं था, फिर भी बच गया। पता नहीं कैसे। रुखसार के कानों में उसकी आवाज़ मदम हो गई थी। दुनिया जैसे घूमने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों से आंसू बह निकले थे। दिल में एक सिर्फ सदा थी, मेरा बच्चा, मेरे सरमत पर हमला। दिलावर की आवाज़ मुझी। चलो छोड़ो ये सब, 3 साल पुरानी बात है। अब की बात सुनो। अब वो अपने बिजनेस के लिए बहुत संजीदा है। तुम्हें पता है ना, वो आजकल लॉस में जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मैं उसके सारे काम रुकवा रहा हूँ। मैं उसे आसानी से तो नहीं छोड़ सकता ना। वो मुस्कुराते आगे झुका था। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारा बेटा ज़हीन है। रमीज़ को पहली नज़र में पहचान गया था कि वो उसका कुछ ना कुछ लगता है। रमीज़ के नए नक्श मुझ पर गए हैं ना, तो वो जो भी देखता है यही कहता है। और ऊपर से मेरे बेटे के साथ मेरा नाम भी जुड़ा है, कोई भी पहचान लेगा। लेकिन मैंने ऐसी चाल चली कि उसे अपनी सोच पर शक होने लगा। मैंने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि रमीज़ का उससे कोई लेना देना नहीं, और ना ही वो मेरा बेटा है। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।